ত্রিপুরা মঠা ni netrite je mia Tipralen Greater Tipralen bill pass খাইমানি abno tui sing o jago session box khlaimani nangkha jeta a jagao বিশেষ khlaiui BJP ni jara MDC rok borok ni kok sungmani jeta Greater Tipralen ni je বিষয় বুঝিনা মুসুংজাকমানি borok abo hongka bo hai jeta clarification bini simarekha bini map bini demarcation abo bo rajyo tui na hajaknai bo desh tui na hajaknai aboni kisa sungno saiknar di nei বিশেষ ke boro aro koknar khini kini Tripura Mothani chairman kini Maharaja Bugra Pradut Kishor tai tabukni jeta aro deputy CM kini brom gunang mes de broma aburni brok jeta answer mani abo je utor mani aro sung saimangka tabuk sa point broni map abo salam jagya ko aro a map nar pes khala jagya aro a jeta kono simarekha nirdaron khala jagya aboni bagai je tabuk sungoro borok ni kok samani hageno oro je পত্রিকা ও যেটা ভাইরাল লঙ্কা বা সৃজাকা ওর হাই হিনি শিখা এডিসি নির্বাচন আগে তুলা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্লোগান নিয়ে ত্রিপুরা তৈরি হওয়া যাবতীয় জল্পনা কল্পনা এবং উৎকণ্ঠা অবস্থান করলেন খুদ প্রদূত কিশোর দেববর্মন এডিসির অধিবেশনের শুক্রবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদূত কিশোর স্পষ্ট করে বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে রাজ্য ভাগ নয় ত্রিপুরা জনজাতি অর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের কথা বলছি আজ আমাদের অস্তিত্ব বিভিন্ন নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড প্রয়োজন জনগণের সাথে প্রতারণা নয় ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করা হয়েছে এর অর্থ রাজ্য ভাগ নয় জাতি জনজাতি সহ সকল অংশের মানুষকে নিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই যেখানে কোনো বিভেদ অশান্তি থাকবে না এই দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদূত কিশোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বৈশী প্রশংসা করেন তিনি বললেন রাজ্যের বিগত 23 বছর ধরে চলা ব্রু শরণার্থী সমস্যার সেই সমাধান করছেন মুখ্যমন্ত্রী দেব বরক ভাষা দিয়েছেন এতে আমি দারুণভাবে খুশি আগরতলা বিমানবন্দরে নামকরণ মহারাজা বীর বিক্রম নামে করা হয়েছে এমন আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হয়েছে এডিসি উপমুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন সম্পর্কে বলেন আজ ভাগ নয় রাজ্য ভাগ নয় আমরা সকলকে নিয়ে রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযুগে সামিল হতে চাই তার আগে এই সম্পর্কে আলোচনা অংশ নিয়ে এডিসি বিরোধী দলের এমডিসি সঞ্জিত রিয়াং এবং পর্যালোচন ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের মানচিত্র প্রকাশ সংবিধানের মোতাবিক কিনা কোন রাজ্য কোন রাষ্ট্র এবং কোন এলাকা নিয়ে গঠিত হবে তা আগে সকলের সামনে পরিষ্কার করা দাবি তুলেন जों साइमन बरकनि सोंमानि जागल जेता चिनि महाराज बजे अरो क्लियारिफिकेशन जेरमानि जों अरो परिष्कार नुखा जे ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि कोनो कायसा आरो ताबो सीमारेखा निर्धारण खालामजाया ताई अरो बरकनि कगनि जों परिष्कार नुखा बरक चिनि सार्बिक उन्नयन जों जेता बन्जित खालामजाक दंमोनि न आबनो चिनि अस्तित्व बाचिनानि बागै हायकाबा जे जागाव चिनि बरक एतदिन सातक जाक मानो तुयै ताबुक जों ओ जागाव ओ राज्योआवनो दंगै चिनि जातिनि पक्षे उन्नयन खालामनायनि चिनि ससियेल कालचार अर्थनीतिनो डेभलप खालामनायनि अकगनो साजाका जों महाराज जे जागाव आरो बकगनो आरो बकगनो जे ताबो आरो पत्र पत्रिका आरो अकगनो सैदं
जों टोटेलि साइमान तमरो राज्य बाग नय माने न राज्य न सबायनानि प्रश्न फैया जों आईपीएफ टिंकांकाय टोटेलि जों त्रिपुरानि कागै जों एडिसि एलाकानो जोंनो त्रिपुरालेण्ड सालामै मारनाय जों आलादाभाबे राज्य नायो आलादाभाबे जों क्षमता आलादाभाबे जों अर सरकार नायो गाबोन बागै जों नरनि थानि अबनो सानामो जों दाखुरो बुखुरो जों आईपीएफ टी एडिसि एलाकानो राज्य पूर्ण गठन खालामनायनि दाबि जों खालामदों आबो कुनु तातालिया चिनि जे मैप एडिसि एलाका जे त्रिपुरालेण्ड मैप आबो चिनि केंद्र सरकार नि बिसिंतिनि आबो जों तिनि मानु चिनि एडिसि एलाका बुसु कतर आरो बर बुसु दं आबोनि एरिया बुसु आबो परिमापा अलरेडी आबो खालामजा केन्तुबा जों नुखा जागाबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नै जेता सातो साका केन्तुबा बुखुबानि आरो तिनि बिल पास खालायलायगा केन्तु आबोनि कुनु सीमा निर्धारण खालायजाया गाबोनि बागै जों चिनि जारा त्रिपुरा सारांनो जों अबनो सानामो जोंबो जदिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बिनि कुनु सीमा गरै बिनि कुनु खन्ड गरै बिनि कुनु एलाका गरै ताबुक जाति उपजाति जों अर बाद विवाद नाया भेदाभेद नाया जनगोष्ठी जाति उपजाति जों उन्नयन नि आबोनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानिना हारनानि गांगाय जों लबान सुबु आबो बाय जों थानाय 70 बोसोराव जथेष्ट सीपीएम बनायखा कांग्रेस बनायखा केबो भानो जोंनो उन्नयन खालामलिया गाबोन बगैनो जोंखाय साइमानो टोटेलि बरक बाय जों कागै चिनि एडिसि एलाकानो राज्य खालायके सिमिसे जों उन्नयन मानाय आबोन बगै चिनि तरफ थिगे जों सानानि मुसंगो चिनि जेता एडिसि एलाकानो त्रिपुरालेण्ड सानमानै आबोनो सबसे गाहाम आबोनो समर्थन खालायनायनि थुं ओंखाय जों केमनो जों अर 12टा कक सानामु जोंया जों थानाय प्राय 11 থেকে 12 बोसोर जों आन्दोलन खालायदोंगो जों सालसा जत्न दाबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जारा बरक तंनाय रबो बरक ताइ वैसा फिरगो इ त्रिपुरालेण्ड काहाम नै बरक सालसा मा फायनाय आबोनो जों नरम थानि अ ककनो नारबिनो जों आं अ ककनो किसा नरम थानिबो कक मा साका हाम